وطن پیارے وطن پاک وطن اب انہیں اسکل لیول چاہیے، پڑھا لکھا جب پیدا ہوتے ہی یہ سوچ لے کہ میرا مقام اور میرا مرتبہ اس ملک میں نہیں ہے. کیا بو آتی ہے کن لوگوں سے، جاہل لوگ، اردو بولنے والے، کیسے لوگ ہیں یہ اسپتال میں رہ سکتا کرافٹ بدیانت، ان لوگوں کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ تو کینچیاں چھریاں تک صاف نہیں ملتی ہے اسپتال کے اندر. میں کیوں رہا ہوں 2 لاکھ ڈاکٹر آپ کا پاکستان سے باہر ہے. کیا وہ آج اس ملک میں ہوتے اور اس ملک کے ساتھ سرزمین کے اندر رہ رہے ہوتے تو کیا یہ ملک آج ان ڈاکٹروں کی فیسلٹیز کے ساتھ آج کمفرٹیبل صورتحال میں نہ ہوتا؟ میں پچھلے سال لندن گیا تھا، مختلف پاکستانیوں کے اجتماع سے خطاب کیا. نیوٹن میں ایک جگہ میں جب میرا پارا جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو گیا، ہر کوئی ملتا تھا. بہت دکھ ہوتا ہے پاکستان کو دیکھ کے. 20 سال پہلے ہم چھوڑ کے آئے، آج بھی جاتے ہیں وہی حال، وہی مقام، وہی مسئلہ ختم ہو چکا ہوا. روز روز آپ بتائیے کیا بنے گا پاکستان کا، یہ ملک کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم نے ماں کو چھوڑ دیا، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ماں کے بارے میں پوچھنے کا. ہم رہ رہے ہیں، ہم ماں کو سنبھال رہے ہیں، ہم بند نمک برداشت کر رہے ہیں، ہم 15,000 کی تنخواہ میں رہ رہے ہیں، ہم رہتے ہیں. تم کون ہوتے ہوئے پوچھنے والے کو جو ماں کو اس وقت چھوڑ کے چلے گئے تھے جب ماں کو ضرورت تھی تمہاری؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو پالا اس لیے کہ ٹوکری میں ڈال کے ان کو بیچیں اور یورپ کے اندر بھیج دیں. فرانس تباہ ہوا، کوئی ڈاکٹر چھوڑ کے گیا؟ جرمنی تباہ ہوا، کوئی انجینئر چھوڑ کے گیا؟ جاپان تباہ ہوا، کوئی چھوڑ کے گیا؟ اس لیے کہ ان کو ٹرین ہی نہیں کیا گیا تھا اس لینگویج کے اندر کو جا کے وہاں جا کر سروس کریں. السلام علیکم سامعین، ایسٹرن ہیلنگ سیکریٹس یعنی EHS کی طرف سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کی پریزنٹر سمیرہ. آج ہم لا رہے ہیں EHS ماسٹر مائنڈ ڈسکشن گروپ کوانٹم لیب EFT میں خوش آمدید. ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں پیش کی جانے والی تمام ٹیکنیکس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ consultants.highsociety.org ایسٹرن ہیلنگ سیکرٹس کا ڈسکلیمر پڑھ چکے ہیں اور تمام قواعد و ضوابط سے متفق ہیں، اور ہماری پیش کی گئی ٹیکنیکس کو آپ اپنی ذمہ داری پر استعمال کریں. شکریہ. السلام علیکم سامعین، ایسٹرن ہیلنگ سیکرٹس کی طرف سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کی پریزنٹر سمیرہ. آج ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں EHS ماسٹر مائنڈ ڈسکشن گروپ کا The Mastery of Life سیریز ایپیسوڈ 4 نیچرل ریمیڈیز فار کینسر. سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتور ذہن دیا ہے. یہ ذہن اور بیدار شعور معجزے دکھا سکتا ہے. ہم آج بات کریں گے کہ کیسے صرف ایک اپنی سوچ بدلنے سے زندگی میں حیرت انگیز طور پر خوشگوار اور پازیٹو تبدیلی آتی ہے. ہمیں صرف اپنے اندر وہ مثبت یعنی پازیٹو شعور جگانے کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی کے بڑے سے بڑے چیلنج کو ہمارے لیے آسان بنا سکتی ہے. حتیٰ کہ کینسر جو ایک خوف کی علامت ہے. ہمیں لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کینسر کا مرض ہو جائے تو بس زندگی ختم اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ پچھلے وقتوں میں سانپ خوف کی علامت تھا. اتنے لوگ سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرتے تھے جتنے اس کے خوف سے مر جاتے تھے.
इसी तरह अब लोग कैंसर और मीडिया से डरते हैं। उसके खौफ को अपनी सोच पर इस तरह हावी कर लिया गया है कि अगर कुछ नहीं भी होना होता तो वो भी हो जाए। गौर करने की बात है कि ये सारी हमारी सोच की बात है। इंसान की मुस्बत सोच ऐसे करिश्मे दिखा सकती है कि इंसान की अपनी अक्ल लाजवाब हो जाती है। आज हमारे पास ऐसी बेमिसाल मिसालें मौजूद हैं जो साबित करती हैं कि सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच और बेदार शऊर के सामने न सिर्फ कैंसर बल्कि बेशुमार ऐसी खतरनाक बीमारियां जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाकाबिले इलाज हैं वो भी कोई अहमियत नहीं रखती। हम इन सब बीमारियों को शिकस्त दे सकते हैं। एक मिसाल एक चाइनीज नॉन मेडिसिन हॉस्पिटल की है, जहां 3 चाइनीज प्रैक्टिशनर्स ने सिर्फ पॉजिटिव सोच और अपने मशरकी तरीका इलाज पर यकीन की बिना पर सिर्फ 3 मिनट से कम वक्त में बगैर किसी ऑपरेशन और दवाई के जिस्म से ट्यूमर को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक हकीकी वाकया हमारे साथ डॉक्टर नूर, जो हमारी एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, वो शेयर करेंगी कि किस तरह जब इंसान अपने अंदर इरादा और सोच पुख्ता करे तो हर मुश्किल का हल हमारे सामने आ जाता है। एक और मिसाल अनीता मुरजानी की है। इनका ताल्लुक इंडिया से है। इन्होंने स्टेज 4 कैंसर को सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच और मजबूत क़ुव्वत इरादी से शिकस्त दी। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरह EFT हमें अपने अंदर एक मुस्बत सोच और शऊर बेदार करने में मदद करती है, और बहुत से कुदरती तरीका इलाज जो सदियों से हमारी मशरकी रवायात का हिस्सा रहे हैं, मगर सिर्फ इंसानी सोच और शऊर की खुद साख्ता या किसी खौफ के नतीजे में पैदा की गई लिमिटेशंस की वजह से हमारी नजरों से ओझल रहे हैं। ये सब तरीका इलाज हमें कैंसर से न सिर्फ बचने में मदद कर सकते हैं बल्कि कैंसर को शिकस्त भी दे सकते हैं। उनका बहुत थोड़ा सा तारुफ मैं पेश करूंगी। इन तरीका इलाज में शामिल है बेकिंग सोडा, सबसे आसान और सस्ता तरीन तरीका इलाज जो हमें अपने किचन कैबिनेट में आराम से मिल जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कैंसर की जगह को कुदरती तरीके से ऑक्सीजनेट कर देता है। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज और ये कि अगर हम अपने नेचुरल वे में ज्यादा से ज्यादा सादगी के साथ जिंदगी गुजारें तो ये भी हमें बहुत सी पेचीदा बीमारियों से महफूज रख सकता है। और फिर है डॉक्टर बिजिंस्की, जिन्होंने 1977 से ही एंटी नियोप्लास्टिन तरीका इलाज मुतारफ करवाया था, मगर फार्मास्यूटिकल और कैंसर इंडस्ट्री ने इसे कभी भी आम इंसान तक मुकम्मल तौर पर पहुंचने नहीं दिया। इसके बाद मजीद कुछ तरीका इलाज हैं जैसे अल्कलाइन डाइट, यानी जिस्मानी तबीयत के हिसाब से खाना, और लिविंगस्टन थेरेपी बाय वर्जीनिया लिविंगस्टोन, गार्सन डाइट बाय जर्मन फिजिशियन मैक्स गार्सन, और मैक्रोबियोटिक थेरेपी, और ये कि मुफीद विटामिन्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए और ये किस तरह हमें कैंसर से बचने में मदद कर सकता है। इन तरीका इलाज पर तफसीलन बात हमारे गेस्ट करेंगे। कुछ बात हम उन वजूहात पर भी करेंगे जो हम जानते बूझते नजरअंदाज कर देते सिर्फ अपनी महदूद सोच की वजह से, और इसी कमजोरी को फार्मास्यूटिकल कैंसर की मल्टी बिलियन इंडस्ट्री निशाना बनाकर अरबों डॉलर्स कमा रही है और बदले में शिफा की बजाय और भी खतरनाक बीमारियां दे रही है। और ये सब वो बातें हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल सरसरी तौर पर लेते हैं, जैसे मेमोग्राम, कीमोथेरेपी, मोबाइल रेडिएशन, जंक या फास्ट फूड वगैरह, जिन पर मजीद तफसील हमारे मेहमान अपनी गुफ्तगू में पेश करेंगे। और समझने की बात सामईन यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के लिए जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं वो अगर कैंसर का शिकार हो जाए तो वो कभी भी कीमोथेरेपी के लिए नहीं जाते हैं, वो कभी भी अपने ऊपर कीमोथेरेपी अप्लाई नहीं करते। यही बात समझने की है कि अगर वो अपने पेशेंट्स के लिए इसको इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं तो फिर अपने ऊपर उसको क्यों अप्लाई नहीं करते। अब मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं सनी बरलास, इनका ताल्लुक यूके से है और EFT और चीगुंग एनर्जी की फील्ड में काफी अरसे से बहुत कामयाबी के साथ अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नूर एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं और इसके साथ साथ एक चाय स्पेशलिस्ट भी हैं और नेचुरोपैथिक हीलर भी हैं, और माशाल्लाह अपनी इन तमाम फील्ड्स में काफी कामयाबी के साथ अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं।
तो चलिए सामईन, आपकी इजाजत से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।